बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, जब 4 साला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में पहुँचे ताकि उस दानिश्वर से मुनाजरा करें, तो उस वक्त दरबार लोगों से भरा हुआ था और वो दानिश्वर भी एक मसनद पर बैठा हुआ था। जब खलीफा ने देखा कि एक बच्चा बड़ी शान के साथ चलता हुआ दरबार में आ रहा है, तो दरियाफ्त किया कि ये बच्चा कौन है जो इस बेखौफी के साथ चलता हुआ दरबार में आ रहा है। लोगों ने बताया कि ये इमाम अली बिन हुसैन का पोता इमाम मोहम्मद बाकिर का बेटा जाफिर सादिक है। पूछा, ये क्यों आ रहा है? बताया गया कि 4 साला जाफर सादिक को इस दानिश्वर के साथ मुनाजरा करने के लिए भेजा गया है। मुनाजरे का नाम सुनकर खलीफा के साथ उस दानिश्वर को भी गुस्सा आ गया कि ये क्या बात हुई कि इतने बड़े दानिश्वर के साथ मुनाजरा करने के लिए एक 4 साला बच्चे को भेजा गया है। ये तो खलीफा के साथ साथ उस दानिश्वर की भी तौहीन है। दानिश्वर ने कहा कि ये मेरी तौहीन है, मैं इस बच्चे से हरगिज मुनाजरा नहीं करूँगा। उसी वक्त इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ अब्दुल मलिक, मुझे एक बार मौका तो दो। अगर मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा न उतरा तो फिर नाराजगी का इजहार करना। तुम इस दानिश्वर से कहो कि मुझसे बहस करे। मगर वो दानिश्वर इसी बात पर अड़ा रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं एक 4 साला बच्चे से बहसो मुनाजिरा करूं। ये मेरी शान ही के खिलाफ है। जैसे ही उसने ये मुतकब्बिराना अल्फाज अदा किए, इमाम जाफर सादिक उसकी तरफ मुड़े और उसको मुखातिब करके फरमाने लगे, ऐ फुला इब्ने फुला, तुम एक बार बहस का आगाज तो करो। तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि तुम अपनी शिकस्त मानने पर मजबूर हो जाओगे। जब उस दानिश्वर ने एक 4 साला बच्चे के लहजे में पहाड़ों जैसी सख्ती और आसमानों की ऊंचाई जैसा एतमाद देखा तो कुछ लम्हे सोचा और फिर कहा, ऐ जाफिर, ठीक है, मैं तुमसे बहसो मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। आपने उससे पूछा, बताओ तुम्हारे क्या अकायद व नजरियात हैं? उसने कहा, मेरे पहले और बुनियादी अकीदे का ही किसी के पास जवाब नहीं। वो अकीदा ये है कि इंसान आजाद पैदा हुआ है और अपने हर फेल में खुद मुख्तार है। कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है कि ला इकराहा फिद्दीन, तो अल्लाह ही के उस असूल के तहत अल्लाह को इंसान के किसी मुआमले में दखल देने का हक नहीं है। इमाम जाफिर ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, क्या तू कुरान को मानता है? उसने कहा, जी हाँ, मानता हूँ। आपने फरमाया, मानता है तो फिर जरा सूरा फातिहा की तिलावत तो कर। उसने इमाम के कहने पर सूरतुल हम्द की तिलावत शुरू कर दी। जब वो तिलावत करते करते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पहुँचा तो इमाम जाफिर ने उसे रुक जाने का इशारा किया। उसने कहा, मुझे पूरी सूरा पढ़ने दो। आपने फरमाया, पूरी सूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना बता दो, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक अगर इंसान अपने हर फेल में आजाद व खुद मुख्तार है और अल्लाह को उसके अफाल में मुदाखलत का हक नहीं, तो फिर तुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर उसी अल्लाह को मुदाखलत की क्यों दावत दे रहे हो और अपने अफाल में अल्लाह की मदद और इस्तेआनत को क्यों तलब कर रहे हो? उस दानिश्वर ने जब ये मुदल्लिल जवाब सुना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपना सर झुका दिया और कुछ सोचने लग गया। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, क्या सोचता है?
اب اپنا اگلا سوال کر تاکہ تجھے جواب دوں۔ وہ دانشور فوراً اپنی جگہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے جعفر بن محمد، میں جان گیا کہ تم واقعی رسول خدا کے فرزند اور ان کے علم کے وارث ہو۔ میں اور کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، کیونکہ جس طرح مجھے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے، باقی سوالوں کے جواب بھی اسی طرح دیے جائیں گے۔ میں مزید شرمندہ ہونے سے اپنی شکست تسلیم کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ مالک بن انس ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ جب ہم مدینہ سے نکل کر مسجد شجرا پر پہنچے تو ہم نے احرام باندھ لیا۔ ہم چاہتے تھے کہ لبیک کہیں اور رسمی طور پر محرم ہو جائیں۔ چنانچہ ہم نے لبیک کہنا شروع کیا تو میری نگاہ امام علیہ السلام پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ یکسر بدل گیا ہے اور آپ کا بدن کانپ رہا ہے۔ یوں لگتا تھا کہ شاید سواری سے گر جائیں۔ خدا خوفی کی وجہ سے آپ پر عجیب قسم کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اب آپ بھی لبیک کہتے۔ تو آپ نے فرمایا، میں کیا کہوں اور کیسے کہوں؟ اگر میں لبیک کہوں اور مجھے جواب ملے کہ لا لبیک، تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ ایک بار ایک سائل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا تو امام جعفر نے اسے 400 درہم عطا کیے، جن کو لے کر وہ شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ امام جعفر نے اسے دوبارہ واپس بلایا اور فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو بے نیاز و مالدار کر دے، اور ہم نے تمہیں بے نیاز و مالدار نہیں کیا، لہٰذا یہ انگوٹھی لے لو۔ میں نے اسے 10,000 درہم میں لیا تھا۔ اسی طرح جب رات ہو جاتی، امام جعفر روٹیوں، گوشت اور درہم و دینار سے بھری تھیلیاں بوری میں ڈال کر کندھے پہ رکھ لیتے اور اپنے آباء و اجداد یعنی رسول اللہ اور حضرت علی علیہ السلام کی مانند اس طرح سے ضرورت مندوں میں انہیں تقسیم کرتے کہ انہیں خبر ہی نہ ہوتی کہ ان کو روٹیاں اور درہم کون دے گیا ہے۔ امام جعفر کے سلسلے کا تیسرا اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔